السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الكرام جميعا، كيف حوالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية. نقول بسم الله في حصة أو في تحدي جديد من تحدياتنا. مرحبا بكم معي. سوف أحاول إنجاز هذه الصفحة أيضا خلال 10 دقائق إذا أمكننا الأمر. إذا نقول بسم الله. Je m'entraîne. Choisis le participe passé qui convient, puis écris la phrase. Mes parents sont restés ou bien restés à la maison. Sont restés. هذه هي الصحيحة وسوف نقوم بكتابتها هنا. La fête du trône est célébrée 2 heures. لأنها la fête. La, c'est un nom féminin. إذن ça prend l'accord avec l'auxiliaire être. ثم أعيد كتابة الجملة هنا. هادو ما كيبقاوش في طبيعة الحال، هذا وهذا كيحيدو. Nous sommes arrivés ou bien arrivés. إذا هي هذه اللي غادي تجي معها. إذا نستنتجوا هاد nous sommes نحن أنهن مؤنث، جمع المؤنث. إذا هذه اللي غادي تجي معها. هذه ما عندهاش الاس، هذه ما عندهاش. إذا هذه. ثم نشطب على الباقي. Dans les phrases suivantes, accorde les participes passés quand cela est nécessaire. Nous avons terminé. غيبقى كي بحال هكذا عادي. terminé غادي نخليوها كما هي. La décoration. Les musiciens ont commencé. تبقى كما هي. à jouer. إذا لا تغيير فيهما. وفي C, les invités sont réunis. نضيف لها S. réunis. IS. إذن ça prend l'accord لأنها conjuguée avec être. Réécris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses. Attention aux accords. إذن هنا طلبوا مني أن أغير استعمال المجموعة الاسمية بهذه المتواجدة خارج القوسين بالتي تتواجد في القوسين. إذن la fête a commencé ce matin. Les célébrations ont commencé. إذا كنحيد هذه ونكتب هذه. les célébrations ont commencé ce matin. لن يحدث تغيير لأنها صرفت مع avoir. les garçons ont rougi. les filles ont rougi. غادي تبقى كيف ما هي. les filles ont rougi. اللي غتقول لي لا راه لي في هذيك كذا لا راه conjugué avec avoir. il prend pas d'accord. غادي تعاود الجمله كما هي. غادي نحيد لي garçons ونكتب في بلاصتها les filles كما هي. l'enfant bien les filles est tombé. l'enfant est tombé. هنا ça prendra l'accord. إذن les filles sont tombées. 2 E accent S. L'accord EE dit le féminin et le S dit le pluriel. Le genre et le nombre. Le genre et le nombre. La famille, les voisins est restée à la maison. Bien. La famille est restée à la maison.
la famille est restée. Ça, E. هذا خطأ مطبعي يمكن إيه. Les voisins sont restés. Les voisins sont restés. Ça prendra ES à la fin. Le mari est resté à la maison. Les maris sont restés à la maison. Les maris sont restés. Sont restés. ES. Et les maris. Pardon. إذن أمر إلى le 10 التمرين العاشر. الآن التوقيت 6 دقائق و23 ثانية. إذن أرجو أن ننجز هذا خلال 4 دقائق المتبقية. Accorde les participes passés quand cela est nécessaire. إذن هنا غادي ندير لاكور في البلاصة اللي محتاجها. إلا لقيت الفيرب avoir ما نديرش لاكور، لقيت الإتر غادي نمشي ندير لاكور. Aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de maman. Mes frères ont monté une grande tente devant notre maison. Tu as choisi un bon traiteur. A demandé grand-mère à papa. Grand-mère à papa. A demandé à tu as choisi à oui, ces cuisiniers ont réussi à préparer un couscous excellent. Papa, les invités sont arrivés. Je mets la table. إذن هنا وقع l'accord. إذن on montait. ما كاينش l'accord مع avoir. Une grande tente devant notre maison. Tu as choisi, c'est avoir. ما كاينش l'accord. A demandé, avoir. ما كاينش l'accord. On réussit. ما كاينش l'accord. هنايا sans être. إذن كاين l'accord avec S. كنتمنى نكونوا قد استفدنا من هذا التحدي هذا في هذا اليوم. لا تنسوني من ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كنتم جددا. مرحبا بكم. لا تنسونا. إلى اللقاء.